السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا. اذا اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد ليكزامبل ولا واحد النموذج ديال واحد ديفوار بالنسبه للتلاميذ ديال الاولى اعدادي بروميير اني كوليج. دونك انا نعطيكم اكزامبل لان لا بليبار ديال لي زيليف عندهم ديريكتومون ابري لي فاكونس كاينين لي ديفوار. دونك غنحاولوا في هاد لي فاكونس هادي نشوفوا دي زيكزامبل تخدموا عليهم في الدار باش تستعدوا ان شاء الله للامتحان. تري بيان، دونك عندي نخلي لكم هنايا الصوره ديال لو دوفوار. دونك حاولوا مع لو دوفوار بوحديتكم بيان سور، دائما كنقول لكم هاد المعلومه هادي. دونك دائما حاولوا تخدموا بوحدكم، اعتمدوا على راسكم باش من بعد ملي كتشوفوا التصحيح كتشوفوا شنو المشكل اللي عندكم باش كتحاولوا تخدموا عليه. داكوغ، دونك كتشوفوا شنو المشكل اللي عندكم، العمليات او الحاجات اللي نتوما كتخطاو فيها باش تحاولوا تتجنبوها ان شاء الله ملي يكون عندكم الامتحان وتجيبوا النقطه كامله باذن الله. علاش لا؟ دونك نشوفوا exercice 1. دونك عندنا la question 1. دونك la question 1. دونك عندي calculer les expressions suivantes. دونك قلنا في الكالكول ديال les opérations. دونك عندي des conditions. d'accord. دونك les conditions اللي عندي ان باش نحسب واحد l'expression اللي فيها مجموعه ديال العمليات une suite des opérations. دونك خصني نحترم la priorité opératoire. دونك la priorité opératoire. دونك اول حاجه عندها la priorité اللي كانت هي les parenthèses. دونك الا كانت عندي expression فيها les parenthèses ضروري كنبدا بالكالكول ديال les opérations entre parenthèses. très bien. ensuite ملي ما كيكونوش عندي les parenthèses la priorité كتكون pour la multiplication et la division. donc la division et la multiplication ont la même priorité. et ensuite ملي كيبقى لي الكالكول ديال les soustractions et les additions donc كيكون عندي بالترتيب par ordre de lecture. très bien. donc عندي l'expression 1. très bien. donc عندي في l'expression A 5,8 moins 2,8 plus 0,3. دونك هنايا شنو هما لي زوبيراسيون اللي عندي؟ دونك لي زوبيراسيون اللي عندي هما لاديسيون اي لا سوستراكسيون. دونك شنو هي اول حاجه كنبداو بها الكالكول؟ دونك اول حاجه غنبداو بها بيان سور هي لا سوستراكسيون لان هي الاولى اللي عندي في الترتيب. دونك غنبدا نحسب الكالكول ديال 5,8 moins 2,8. donc est égal à combien? est égal à 3. donc كتجيك 3,0 هي 3. donc plus 0,3. très bien. donc عندي 3,0 plus 0,3. donc bien sûr هي A est égal 3,3. très bien. وكان encadrer la réponse ديالي. très bien. on passe à l'expression B. donc نكتب لكم هنايا. donc عندي B est égal. pour B on a 42 divisé par 7 fois 4. donc عندي هنا seulement la division et la multiplication. donc on fait le calcul par ordre. donc شنو اول حاجه عندي هي la division. donc ما تبداوش بلا multiplication، كنبداو ضروري بلا division هي الاولى. donc P est égal. donc 42 divisé par 7 est égal à 6 fois 4. donc بقات لي une seule opération. donc B est égal à 24. ou encadrer la réponse. on passe à C. donc pour C عندي l'addition et la multiplication. donc la priorité شنو كتكون pour la multiplication. donc باش غنبدا بهادي. دونك فيت اتونسيون ملي كنقولوا كنبدا الكالكول ديال هادي كنبدا الحساب ديالها، ولكن ماشي معنى انني غنكتب الريزولطا ديالها هو الاول. داكوغ. دونك لا بليبار ديال لي زيليف كيخطاو. دونك دائما كتخليوها في الترتيب ديالها. دونك انا نرجع للستار سي ايت ايغال. دونك شنو اول حاجه عندي 5,7 ما حسبتها مع والو. دونك غنخليها في لوردر ديالها. دونك 5,7 plus. donc on va calculer 2,3 fois 4. donc le résultat هو 9,2. désolé. donc 9,2. donc C est égal. donc شنو بقى لي هنايا؟ بقات لي l'addition. donc 5,7 plus 9,2. donc غتكون عندي هنا 9. donc 5 هنايا تكون عندي 14.
Donc, encadrer le résultat. Très bien. Donc, je l'ai dit. Donc, fais attention. Donc, pour D, on a l'addition, la multiplication. Donc, عندي شنو les parenthèses. Donc, دائما ملي كنشوفوا les parenthèses خصني ضروري نحسب شنو les opérations اللي عندي entre parenthèses هما الاولين. دونك غنبدا الكالكول ديال هادي ولا ميم شوز. دونك ملي كنقول كنبدا الكالكول ديالها ماشي معنى انني ملي غنحسبها دونك 3,2 بلس 1,8 شحال كتعطينا 5. دونك ما غنمشيش نكتب 5 هي الاولى. داكوغ. دونك كتكتبوا كل حاجه في لاغدغ ديالها. دونك هذه هي الاخرى. دونك غنخليها هي الاخرى. دونك كنكتبوا شنو عندي هنا 5,3 بلس 6,5 فوا عاد كنحسب هاد l'addition اللي عندي entre parenthèses ou bien sûr ملي كنحسبها كنenlever les parenthèses. Très bien. Donc est égal à combien? À 5. Donc 5,0. Donc il y a 5. Très bien. Donc في هاد la ligne هادي donc شنو عندي l'addition و عندي la multiplication. Priorité كتقول كنبدا بلا multiplication. دونك غنبدا بلا multiplication لا ميم شوز كنبدا لها بالكالكول ماشي كنبدا هي الاولى. دونك غنخلي 5,3 plus donc on va calculer donc عطاتينا 32,5. très bien. donc هنا شنو بقات لي l'addition. donc l'addition on va additionner. donc غتجينا هنايا 8 هنايا 7 3 donc هنايا virgule. donc D est égal encadrer le résultat donc 37,8. très bien. Très bien. On passe maintenant à la question 2. Donc la question 2, développer cette expression. Donc شنو قلنا هو le développement. Donc le développement هو transformer une multiplication en une addition ou bien en une soustraction. D'accord. Donc هنا عندي entre parenthèses donc عندي soustraction. Donc E est égal. Donc عندي هنايا la distributivité. Donc نتذكروا دونك ذكروني هنايا عندي K fois A moins B est égal donc la distributivité. donc كنديفلوبي K donc كتعطينا هي KA moins KB. très bien. donc هنايا غنطبق هاد la relation اللي عندي. donc 5 غنضربها في X et fois X et fois 10. donc 5 fois X moins 5 fois 10 donc est égal 5x moins 50. donc on a maintenant le développement. donc on passe à la question 3. donc on dit factoriser. donc factorisation هو le contraire ديال développement. donc factorisation on cherche le facteur commun. donc on dit f est égal 7 fois 1 plus 7 fois x. donc هنايا شحال لي termes عندي. donc عندي 1 عندي 2. donc on cherche le facteur اللي كيتعاود. d'accord. le facteur commun اللي كاين في هاد لو terme في هاد لو terme. donc شنو عندي كيتعاود هنايا bien sûr 7. donc كنخرج 7 fois on ouvre les parenthèses. donc في le premier terme خرجنا 7 شنو بقى لي بقات لي 1. شنو هي l'opération اللي عندي هنا addition. donc عندي هنايا 7 خرجناها donc كتبقى لي x. donc هذا هو la factorisation ديال هاد l'expression. très bien. on passe maintenant à la question 4. donc on a calculé par deux méthodes différentes. donc la première méthode غتكون هي on calcule بالاحترام ديال la priorité opératoire. و la deuxième méthode غتكون ديال هاد la distributivité. d'accord. donc A est égal donc première méthode. donc A est égal donc calculer بالاحترام ديال priorité opératoire. donc on va calculer qui est entre parenthèses. très bien. donc غتجينا 100 fois donc 0,9 plus 3,1 تعطينا هي 4. donc A est égal à 400. très bien. donc ندوزو هنايا le deuxième
méthode. Donc, نطبق هنايا la distributivité de développement. Donc, غتجينا 100 fois 0,9 plus 100 fois 3,1. Très bien. Donc, 100 fois 0,9 est égal à combien? 90. Plus, donc 100 fois 3,1 310. Donc, il a l'addition, donc غتجينا est égal à 400. Bien sûr, دائما خصو يجينا le même résultat. Très bien, donc A est égal à 400. 2 B. Donc, هنايا غنحترمو شنو غنحترمو la priorité opératoire. Donc, عندي multiplication, donc غنبدا بلي multiplication. Très bien. Donc, on va calculer. Donc, il a حسبنا le calcul ديال 4,32 fois 217. Donc, le résultat يكون هو 937,44. moins عاود إلا حسبنا هاد la multiplication, donc 505,44. Donc, il a حسبنا هنايا la soustraction, donc le résultat يكون هو 432. Très bien, donc هذا هو résultat. Donc, ندوزو deuxième méthode. Donc, on a B est égal. Donc, عندي هنايا في هاد لي termes عندي deux termes. شنو اللي كيتعاود؟ Donc, il y a 4,32. Donc, 4,32 fois. Donc, هنايا حيدناها شنو بقات لي 217. وهنايا عندي la soustraction بيناتهم moins 117. Très bien. Donc, B est égal 4,32 fois. Donc, هنايا نحسب entre parenthèses. Donc, غتجينا هي 100. Donc, إلا حسبناها donc غتجينا exactement هي 432. Très bien. Donc, le même résultat. Donc, c'est ضروري في les deux méthodes يجينا le même résultat. Très bien. Donc, on s'élimine l'exercice 1. Donc, on passe maintenant à l'exercice 2. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, on a fait la première question. Recopier et compléter par le nombre qui convient. Donc, on a الأماكن اللي فارغة. دونك خصنا نعمروهم بلو نومبر كي كونفيان المناسب، العدد المناسب أو الرقم المناسب. تري بيان. دونك شنو كنعرفوا على لي فراكسيون؟ دونك باش يكونوا عندي دو فراكسيون إيغال، دونك خصني on va soit on multiplie ou bien on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, d'accord? Donc la relation est dit, donc A sur B est égal A fois K sur B fois donc, c'est le même nombre. D'accord? Aussi, A sur B est égal à A divise L, par exemple, sur B divise L. Donc, je nous dit la condition, on est le même nombre. Très bien. Donc, on dit 5 sur 3 est égal à 5 fois. Donc, on a le numérateur et le dénominateur. Donc, on a دونك المفتاح اللي عندي لو كلي هو ان عندي هنايا 12. دونك 3 فين كنضربها كتعطيني 12 دونك فوا 4. دونك بيان سور ضربنا 3 فوا 4 دونك 5 حتى هي فوا 4. دونك 5 فوا 4 هي ايكال à combien à 20. Très bien. Donc on passe ici, donc on a 24 divise un nombre qui عطينا 4. دونك علاش غنديفيزي 24 باش تعطيني 4 دونك divise 6. Bien sûr, je les divise على 6. Donc, numérateur. Donc, ici, je n'aurai qu'un dit. Bien sûr, dénominateur, les 55. Et on doit le diviser par le même nombre, les combien? Les 6. Donc, je pense que il y a une erreur. L'exercice, donc, ça se 66. D'accord? Il y en a 55. Mais il y a diviser là, si ça t'attaque un nombre, virgule. Donc, donc 66 divisé par 6 est égal à combien? Est égal à 11. Très bien, donc on passe à la deuxième question. Donc, pour
pour la deuxième question, donc on a la comparaison. Donc la comparaison, soit qui qu'on dit le signe supérieur ou bien inférieur ou bien qu'est-ce qu'on a dit égalité. Donc دائما قلنا supérieur كنشوفوا دائما le nombre à gauche هو اللي كيتحكم في le signe. Très bien. Donc pour comparer deux fractions, donc خصني يكون عندي soit le même dénominateur soit le même numérateur. D'accord? Donc ici on a le même dénominateur, donc on va comparer les numérateurs. Donc on a 5 inférieur à 9, donc la fraction 5 sur 4 غتكون inférieure à la fraction 9 sur 4. Donc deuxième comparaison, 5 sur 3, 7 sur 12. Donc les fractions, donc واش عندهم شي حاجه. Donc les numérateurs différents et les dénominateurs sont différents. Donc ici, je عندي في le dénominateur. Donc عندي 12 ou عندي 3. Donc 12 est un multiple de 3. Donc 3 يمكن لي نرجعها هي 12. كيفاش غنرجعها هي 12؟ Donc on doit la multiplier par combien? Par 4. Donc نشوفوا هنايا في la question, première question. Donc عندي la même fraction. Donc on a 5 sur 3 est égal 20 sur 12. Donc, on va comparer 20 sur 12 à 7 sur 12. Donc, on a 20 supérieur à 7. Donc, la fraction 20 sur 12 supérieur à 7 sur 12. Donc, on a aussi qu'on a dit supérieur. Très bien. Donc, on passe à la troisième comparaison. Donc, 6 sur 5. On va la comparer avec 1. Donc, je nous donc la comparaison par 1. Donc, si on a le numérateur supérieur au dénominateur, donc reste qu'on a dit supérieur à 1. Si on a le numérateur inférieur au dénominateur, donc reste qu'on est inférieur à 1. Donc, troisième. La quatrième comparaison, donc 7 sur 6. Donc, on a aussi 7 supérieur à 6, donc reste qu'on est supérieur à 1. Donc, on a car 6 supérieur à 5. On est à car 7 supérieur à 6. Très bien. Donc, on passe aux questions, aux exercices 3. Donc, pour l'exercice 3, on a calculé et simplifié, si possible, ces expressions. Donc, chauffe-nous le cours, l'addition, la soustraction, multiplication et la division des fractions. Très bien. Donc, la première opération dit, donc 4 sur 5 plus 11 sur 5. Donc, pour calculer l'addition de deux fractions, donc, on a le même dénominateur. Donc, ici, on a le même dénominateur. Donc, on garde le dénominateur et on additionne là les numérateurs. Donc, très bien. Donc, 4 plus 11 est égal à combien? Est égal à 15 sur 5. Donc, هنايا يمكن لي شنو نعمل؟ يمكن لي نسامبليفيي. Donc عندي 15 هي 5 fois 3. 5 هي 5 fois 1. Donc on élimine 5. Donc le résultat est égal à combien? 3 sur 1 اللي هي est égal à 3. Très bien. Donc on passe à la deuxième opération. Donc 13 sur 7 moins 6 sur 7. Donc la même chose pour la soustraction. L'addition. Donc on a le même dénominateur. Donc ici on a le même dénominateur, les 7. Donc on garde 7 et on calcule la différence entre 13 et 6. Donc est égal à combien? Donc est égal à 7. Donc 7 sur 7. Donc si on a le même numérateur et le même dénominateur, donc le résultat est égal à combien? Est égal à 1. Très bien. Donc on passe à la troisième opération. Donc 6 sur 5 moins 7 sur 15. Donc je nous pour calculer la soustraction des fractions, donc on dit le même dénominateur. Donc ici, est-ce qu'on a le même dénominateur? Non, on a les dénominateurs sont différents. Donc on doit les réduire au même dénominateur. Donc on chauffe le grand nombre, le 15. Donc 15, on a une relation avec 5. Oui, donc 15 est un multiple de
de 5. Donc في غنضرب 5 تعطيني 15. donc fois 3. donc قلنا إلا ضربنا dénominateur fois un nombre خصني حتى numérateur نضربو في le même nombre. donc ici شنو غترجع عندي؟ donc غترجع عندي 6 fois 3 sur 5 fois 3 moins. donc هنا ديجا عندي في dénominateur 15. donc ما غنعمل عليها حتى شي تغيير. donc نكالكولي. donc est égal à 18 sur 15 moins 7 sur 15. donc d'abord j'ai عندي le même dénominateur اللي هو 15. donc on le garde 15 et on calcule la différence entre 18 et 7 est égal à combien? est égal à 11 sur 15. واش يمكن لي نسامبليفيي؟ non. donc هذا هو le résultat. très bien. donc on passe à la quatrième opération. donc 5 sur 3 fois 7 sur 2. donc la multiplication هي la plus facile opération بالنسبة les élèves. donc la multiplication on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux tout simplement. donc 5 fois 7 ici 3 fois 2. واش عندي شي simplification? donc 5 واش عندها شي relation avec 3 et 2? non. donc 7 la même chose. donc on va calculer directement. donc est égal à combien? 35 sur 6. très bien. donc on passe à la cinquième opération. « 4 sur 35 fois 5 sur 8. Très bien. donc pour multiplier des fractions, donc il est préférable de simplifier. donc من الافضل اننا نختزلو في الاول. donc كنشوف donc فوقاش كنسامبليفي. donc faites attention كنسامبليفي ملي كتكون عندي لا ملتيبليكاسيون. donc كنشوف بعض لي زيليف كيتخربقوا كتكون عندهم لاديسيون كيبقاو يعملوا لي اختزال. داكوغ. donc ردوا البال فوقاش كنسامبليفي ملي كتكون عندي لا ملتيبليكاسيون. très bien. donc غنشوف 4 واش عندها شي relation مع 35؟ non. واش عندها شي علاقه مع 8؟ oui. donc عندي هنايا 8 هي 4. واش نقدر نبين فيها 4؟ oui. donc هي 4 fois 2. غنشوف 5 مع 35. donc bien sûr كاينه relation. donc 35 هي combien؟ هي 5 fois 7. très bien. donc هنا غنديكومبوزي غنعملو تفكيك. donc 4 غنخليها 4 sur donc 35 هي combien؟ قلنا هي 5 fois 7. donc ما عملت والو غير هاد 35 رجعتها على الشكل 5 fois 7. donc هنايا غنخلي 5 ici 4 8 غنخرجها هي 4 fois 2. donc 8 رجعتها هي 4 fois 2. très bien. علاش عملت هادشي؟ لان عندي هنا 4 وعندي هنا 4. donc غنإليميني. عندي هنا 5 عندي هنا 5 غنإليميني. très bien. donc في لي نيميراتور واش بقات لي شي حاجه؟ donc ضربت على 4 ضربت على 5 ما بقى لي والو. والو ça veut dire 1. ما تكتبوليش 0. donc ملي ما كيبقى لك والو في لا سامبليفيكاسيون في الفوق ولا التحت كتعمل لي 1. داكوغ. donc ici ضربنا على 5 ضربنا على 4 بقات لي 7 وبقات لي 2. donc هنايا لا ريلاسيون بيناتهم بيان سور خصني نعمل لا ملتيبليكاسيون. donc 7 fois 2 est égal à combien? à 14. très bien. donc on passe à la sixième opération. donc بالنسبه لهذه دونك نرجعوا لها. دونك بالنسبه لهذه كاين اللي ما كيعرفش يسامبليفي. داكوغ. دونك على الاقل غتحسب لي 4 fois 5 35 fois 8. داكوغ. دونك غتحسبها عاد في الاخر تسامبليفي. داكوغ. دونك في الاخر خصك تجبر لي الريزولطا هو 1 sur 14. هي لا فورم irréductible ديال هاد la multiplication ديال هاد البرودوي. très bien. donc on passe à la dernière opération. donc 5 sur 6 divise 7 sur 3. donc شنو شفنا في la division؟ donc la division des fractions. donc كترجع لي on transforme la division en une multiplication et on multiplie par l'inverse ديال deuxième nombre ديال la deuxième fraction. donc شنو هو l'inverse؟ donc هو المقلوب. donc كنقلبو العدد الثاني. donc غترجع عندي 5 sur 6 fois 3 sur 7.
دونك هنايا ديفيزيون رجعت multiplication وهاد لو نومبر منا l'inverse ديالو et on calcule la multiplication donc 5 fois 3 6 fois 7 دونك هنايا كاين اللي غيقول لي 6 هي 3 fois 2 très bien donc غترجع عندي 5 fois 3 sur 3 fois 2 fois 7 دونك شنو عملت دونك غير 6 عملت لها لا ديكومبوزيسيون علاش باش غنإليميني 3 مع 3 دونك شحال تعطيني 5 sur donc 2 fois 7 est égal à combien à 14. D'accord, donc la première question, écrire les calculs qui donnent le prix à payer par Nabil. D'accord, donc شنو شرا Nabil donc il a acheté une trousse à 9 dirhams donc عندي هنايا 9 plus donc شنو شرا آخر donc 5 cahiers de 23 dirhams chacun donc 5 ديال الدفاتر كل دفتر كيعمل 23 درهم دونك هنايا شنو اللي غيعبر لي على 5 cahiers 23 درهم donc bien sûr la multiplication donc on va calculer 5 fois 23 bien sûr هنايا كيفاش غنكالكولي donc bien sûr خصني نحترم la priorité opératoire donc واش غنبدا ب 9 plus 5 non donc خصني نبدا ب 5 fois 20 23 donc 9 plus donc غنكالكولي donc غتجينا هي 115 donc est égal à combien donc il y a 124 dirhams d'accord donc c'est pour la première question. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, déterminer le montant qui reste à Nabil. Donc, Nabil, شحال كان عنده donc Nabil possède 170 dirhams. Donc, عنده 170 dirhams. غيصرف منا 124. Bien sûr, سني تكون عندي la soustraction. Donc, غيبقى له 46 dirhams. Très bien. Donc, l'exercice est très facile. très bien donc نتمنى تراجعوا مزيان الدروس ديالكم وبالتوفيق ان شاء الله. دونك اللي عنده شي بروبليم في شي حاجه باقي ما فهمهاش مزيان دونك يقدر يكتبها لي في لي كومونتير. et bon courage.